svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ću da vam pokažem kako da vaša mlađa sestra ili mlađi brat, koga god imate, da se ne plaše paukova, jer to sam primijetila na mom mlađem bratu, pa da mu malo pomognem. Odgledajte video do kraja i vidjet ćete o čemu se radi. I možemo da počnemo. Krenimo!